Exercise 2.3. Determine which the plowings of the polynomial x plus 1 is factor. তলৰ মানে কি কোনকেইটা ফেক্টৰ হয় এইটো আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে এতিয়া চাব এক্সাৰসাইজ 2.3 suppose question number 1 x cube plus x square plus x plus 1 এইটো আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে suppose x cube plus x square plus x plus 1 এইটো আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে suppose এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব px equal x cube plus x square plus x plus 1 and the zeros of x plus 1 is suppose x plus 1 0 means this x plus equal to plus the left hand side to right hand side এফালে গলে প্লাস টু কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব মাইনাস 1 so ইয়াত আমি পুটিং কৰিম এতিয়া p x ৰ ভ্যালু আমি -1 পালো so x minus q plus -1 square plus -1 plus 1 টোটালি ইয়াত কি হ'ব মাইনাস ইনটু কৰিলে মাইনাসে হ'ব suppose এইটো অড নাম্বাৰ হয় এইটো ইভেন নাম্বাৰত সদায় মাইনাসটো কি হৈ যায় যুগ্ম সংখ্যাবিলাক প্লাস হৈ যায় so 1 প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস প্লাস 1 so 1 cancel this 1 cancel this 0 એટલે আমাৰ কি বুলি কৈছিলে determine which of the following polynomial has the x plus 1 factor so আমি এটা লিখিব লাগিব equal x cube plus x square plus x plus 1 is factor of x plus 1 মানে এইটো একেই হ'ব তাৰপিছত এইটো একেই এনেকৈ স্কুৱেৰ থকাটো মই কৈ দিছোঁ x cube minus x square 2 plus root 2x plus root 2 the same here tx equal x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2 and the zeros of x plus 1 is -1 so t minus 1 equal to x or value as -1 here x or value as -1 square so 2 plus root 2 x or value as -1 plus root 2 therefore -1 into it was an odd number है the 1 the minus plus 1 it minus the minus plus हो गया it 2 plus root 2 plus root 2 it minus plus so 2 plus 1 আছে ইয়াতো 1 আছে এটো প্লাস কৰিলে 2 root 2 suppose এটো cancel হৈ গ'ল 2 root 2 এটো হ'ব answer therefore px is the factor not factor of x plus 1 বুজি পাইছে নিশ্চয় তাৰপিছতে এইটো question number 3 or question number 2 which is the factor theorem determine the gx is the factor of px gx is the factor of px so each of the following cases gx to px or eta factor হয় নে নহয় এটো আমি চাব লাগে question number 2 px
equal to x cube plus x square minus 2x minus 1. Suppose px equal to, given px equal to plus x square minus 2x minus 1, gx equal to x plus 1. And the same way, and the zeros of x plus 1 this is minus 1. So px equal to minus 1, 2x cube minus cube plus x square minus square, 2x equal minus 1 minus 1. So 2 minus minus plus, it is the odd number, অযুগ্ম সংখ্যা হয়, তেতিয়াহ'লে minus 1 হ'ব. Then minus minus plus, this minus minus plus 2 1. So plus a minus a minus plus 1 1 cancel in minus plus 2 0. This 0. তেতিয়াহ'লে gx to px or vector হয়. Therefore gx is a vector of px. Clear? It is the same হয়, এটো same, এটো minus 2 হ'ব লাগিব, এটো plus 2 হ'ব. আৰু এটো find the value of k if x minus 1 is a vector of px. x minus 1 to px of vector হয়, it's the following cases. Therefore suppose question number 3, px equal to x cube plus x plus k. X, find the value of k. X minus 1 is vector of px. So x minus 1 is vector of px. Therefore px equal to 0 hobo. Therefore px value equal kiman ase, this one, x square plus x plus 1k equal to 0. So x minus 1 factor ki hobo zeros, x minus 1 0, x equal to minus to plus ho jabo. So x or value ami kiman pam, x or value kiman pam 1 square plus 1 plus k equal to 0. Suppose 1 2 time into 1 hobo plus 1 plus k equal 0. So 1 1 2 plus k equal 0. Then k equal to 2 to equal level plus 2 k jabo minus 2. This the k value is minus 2. So this important. Suppose this one 3 2, px equal to x square plus kx plus root 2. Then px x minus 1 is vector of px or এটা উত্তৰক হয় বুলি কৈছে. তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, px equal to 0. So x minus 1 0 is কি হ'ব, x minus 1 is 0 is 1 হ'ব. তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, x ৰ ভেলু আমাৰ কিমান আছে, px ৰ ভেলু এইটো 2x square plus kx plus root 2. তেতিয়াহ'লে x ৰ ভেলু আমি এটা বহাই দিম ইকুৱেল 0. x or value কিমান আছে আমাৰ 1 square plus k into 1 plus root 2 equal to 0. তেতিয়াহ'লে 2 1 jar 1 jar 1 হ'ব, 2 1 jar 2, k 1 jar k, root 2 equal to 0. তেতিয়াহ'লে 2 কেইটা ইফালে পঠাই দিম, প্লাছটো কি হৈ যাব মাইনাছ 2, এইটো ইফালে পঠাই দিম মাইনাছ root 2. তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, k ইকুৱেল টু মাইনাছ কমন লোৱা, -2 প্লাছ root 2, এইটো হ'ব k এর ভ্যালু. This one same number 3,
px equal kx square minus root 2x plus 1. Like x minus 1 is a vector of px. Vector of px. So the px equal to 0. So px of value to kx square minus root 2x plus 1 equal 0. So k x minus 1 value my 1 square root 2 into 1 plus 1 equal 0. So k hobo minus root 2 hobo plus 1 equal 0. Etu ipai loi gole minus 2 ke jabo plus etu minus hobo. Eta k value equal to etu hobo. This is number 4 same. px equal kx square minus 3x plus k. X value x minus 1 is a vector of px. The px equal to 0. X value kx square 3x plus k equal 0. So k into 1 square 3 1 plus k equal 0. k1 ja k hobo 3 plus k equal 0. k plus kole kiman hobo 2k. তাৰপিছত 1 2 3 2 টা লৈ গ'লে মাইনাছ 2 হৈ যাব প্লাছ k equal to 3/2. আনসাৰ আছে 4 টোৰ পৰা মই কাইলৈ